What's up sa inyo? It's Sir Dale here and we're back sa ato ang lesson 2. I hope nag-enjoy mo sa lesson 1 and I hope naag mo na kung ano dito, no? Ang ako lang is gamay ra kay nagpasa this week, no? Gamay ra kay nagpasa atong Monday o Tuesday. Also gani adto gani ko sa school atong Wednesday sad. So gahapon gulat ko mga submission dito pero wala nang nabot. Yeah. So unta ana na ang lesson 2, lesson 1 ug lesson 2 next week. Okay? So I'll be waiting for your papers. Okay, so let's cut to the chase. Let's begin with your lesson 2. Okay, so pahinumdum gihapon ako ani inyong submission. Please don't wait nga abot pa mo last week sa quarter ay pa mo magpasa sa inyong outputs, no? Kay daghan kay chiko nun and inyong grado kay nara by deadline po. Okay, so please. And also shout out di ay sa kuan nagkibuan nga meme, no? Si Jenny May Ando, no? Yan hindi kuan last time. Wala na ko na siya na hatagi proper shout out, but still thank you for making this. Dili ako naghimuan. Ako ang nag-edit pero yan ang idea. Yeah. Okay, so and I'm nag-promise di last time sa inyo na kaning mag-shout out ko, di ba? So let's do that. Okay, so naay mga pandering. So let's give the shout out to these people, no? Sila ni Joella. Hi Joella, you're welcome. Si Rose Ann, yes, kini sila mga solid commenters din sa mga video. Sheila May Espinido, yes. You're welcome also, Hazel, no? Mo na gina akong gikuan. Congratulations good for getting the highest grade nga akong mahatag ani nga sa inyong quarter 3, no? Tanawa na lang tong grado kang sa inyong advisor. Okay, and also to James, you're welcome also, and yes, the maker of the meme, the idea, no? I just edited it. Si Jenny Ando, yes, featured, yes. Hi Jenny, I hope nag-subscribe na ka sa po ang YouTube channel, and also share ni sa inyo ano sa inyong kauban, no, sa grade 12 nga ICT basin gamit ninyo ng mga videos sa inyong research. Okay, so ato na lang i-exit. So let's go to your lesson 2. So lesson 2 now is hypothesis testing. So ztest to ztest. So next week so t-test and then ANOVA sa week 4. Okay, so just click, no, muna akong kuan, just click the lesson and then magdara mo sa lesson 2. Okay, so hypothesis testing, z-test by variety analysis for samples or the items greater than 30. So kini siya gamiton niyo ni siya kung inyong sample size. Actually yun siya sample size, population na ni siya because it sobra na siya og 30. Okay, so ang magic number is 30. So sir, unsa ano pagkabalo nga sample ni siya, among gamiton kay sample nga parameter or the population. So pangitanan niyo kung ang n niya, kung number of items niya sobra bag 30. Kung sobra 30, that's population. Kung less than 30 or equal to 30, that's sample. Okay, kaya lahat man ng sample standard deviation o kang population standard deviation. Okay, so that's muna inyong magic number kung inyong mo og sa inyong analysis puhon. Okay, so let's go down here. So what is a statistical hypothesis? So hypothesis, no, nabalan niyo ni sa yung
science, di ba? So we have a scientific method, di ba? Ang isa na is formulating a hypothesis. So nasa na siya sa statistics. So statistical hypothesis is a guess or prediction by the researcher regarding the possible outcome of the study. Okay? So natay types of statistical hypothesis. So that one is the null hypothesis. So meaning there is no statistical or significant difference between a parameter and a specific value, and that there is no difference between two parameters. Okay, so essentially, kung natay gina-compare na set of data, no, and lahi-lahi sila og data, no, lahi-lahi sila og data points. You want to compare now kung naabagid sila difference or wala. So muna siya ang null hypothesis is that you state nga wala sila difference. Okay? Muna siya, wala difference. Muna imong null hypothesis. Alternative hypothesis ni alternative gani. So specific difference. So naada siya difference. Unsa man greater ba siya? Greater than ba kato imong di so that you compare nga isa, for example to pini sample. So sa set of data 1, muna siya ang weight sa mga grade 11 grade 11 Pujo boys. Okay? So muna ilang mga weight. So ilang ilista tanan. You want to compare it now sa weight sa mga boys sa grade 11 Humes lock. Okay. So mga boys lang ha, kaya lahi difference yun ang weight sa mga boys o sa girls. Okay, so men are generally heavier, di ba? So we want to compare it now to the boys o boys lang. Okay, so ang imuha ding null hypothesis ana, ang weight sa ang timbang sa mga lalaki sa grade 11 Pujo o timbang sa mga lalaki sa grade 11 lock, walay difference. Okay? So essentially pare-pareha mo og timbang tanan. Ang alternative hypothesis states that kining mga taga Pujo bugat gini sila kaysa sa mga taga 11 lock. Muna siya ang alternative hypothesis. So now let's look at some examples, no. So kini ding two-tailed test. So two-tailed, so duha ka tail. Sa ato ang normal curve, so gina-compare na to ang data diri diha kung two-tailed, nasad tay right-tailed test. So, right-tailed, so diri nasad tay okay, wala ko kuan karon. A left-tailed test. Okay? So nasa tayo left-tailed test. So kung saan man ang mga nasa left or two-tailed test o right-tailed o left-tailed test. So ang imuhang null hypothesis karon, kung i-compare nimo siya, it's either kung sa two-tailed test ang null hypothesis nimo HO is equals, no? Meaning ang average nga weight sa boys sa 11 Pujo kay same sa average na timbang sa mga lalaki sa 11 lock. Okay? So ang ang alternative hypothesis din nimo is dili sila equal. Okay? So muna siya not equal nga sign. Kung right-tailed test pod, it's lesser than or equal to. Okay? So ang isa baka is ang 11 Pujo ba kay less than or equal to, no, sa weight sa mga lalaki sa 11 lock. Okay? Dayon kung right-tailed test niya, niyang alternative hypothesis is mas dako, mas bugat ang mga taga 11 Pujo kaysa sa mga taga 11 lock mga boys. Okay? So, kamo na din interpret po sa left-tailed test. Example, state the null hypothesis, null and alternative hypothesis for each conjecture.
So a teacher feels using a module will enhance the performance of his students in calculus. Okay, so calculus wala man mo wala man mo kuan ani. Sige na lang, butan na lang to. Gen math. Statprob guys. At na itong kuan. Ato ang subject karon, di ba? So in the past, average grade of students was 75. Okay? So tara na to karon ang iyahang null hypothesis, di ba? So ingon siya diri will enhance, di ba? Pangitaan ninyo na nga mga keywords, di ba? Unsa man itong kuan sir nga para ma-form nato nga ang mga ato ang alternative hypothesis o null hypothesis. Okay? Ingon siya na ang teacher na kuno will enhance, okay? Will enhance. Unsa pasabot lang will enhance? Lesser than or greater than. So, essentially, nana sa inyong face ang answer, that's greater than. Okay? So, meaning, muna siya ato ang alternative hypothesis. Kaya ang ato ang null hypothesis, always gina siya equal. Okay? Equal or, kung may nga will enhance, di ba, ka greater than. So, ang ato ang null hypothesis karon is less than or equal to 75. Essentially, no difference. Okay? So, ang atong alternative hypothesis is that offering nga na ay improvement sa average grade sa mga students na 75 ang pag-module. Okay? So, that's how you form your alternative hypothesis. So, clue lang na siya guys, kung nakagani yung mga ingani will enhance, diretso na siya, paingon na siya sa alternative hypothesis. For example, will enhance. So, diretso gina, alternative hypothesis greater than. Okay? So, tangyanan na to sa less, ang opposite din ana is that your null hypothesis, which is equal siya, wala siya significant difference, pwede pa gani lower, di ba? Researcher feels that number 2, by advertising in radio or print will change. Okay, will change. Give, take note of that. The buying preferences of young adults for a certain product. The researcher is not sure whether the sales will increase or decrease. So, dili siya sure. Okay? In the past, the mean sales were 200,000 pesos. So, kada gani nga time na dili gani siya sure, di ba? Wala tagingon, will change. So, man, will increase or will decrease. So, gamitan niyo na is equal sign. So, mura po ni ang time nga kung kaning will change gani, dito taawon din ninyo sa inyong null sa inyong alternative hypothesis, kay will change man, meaning dili equal. Di ba? Dili equal. So, ang inyong hading null hypothesis, null hypothesis is that dili mag-change. Okay? So, muna ang null, meaning null. Ba? Null and void. Wala. Muna siya pasabot ng null. Di ba? Alternative is mag-change. Then, statistical test uses data obtained from a sample to make decision whether the null hypothesis should be rejected. So, the numerical value obtained from a statistical test is called the test value. Okay, so muna siya ato aday ikuan if ang atong claim ba is ato bang i-reject or i-accept. So mura na sa inyong kuan, chat gani mo sa babae ay pangita mo kuan, dili mo ma-reject no, the outside kay burag weird kaya ng uban mag-chat. Okay? So, types of error. So, we have errors hapon no, we commit errors. So, number 1, type 1 error is if one rejects the null hypothesis when it is true. Okay? So, for example, kung true gani ni sa inyong statistical analysis, kung true gani ang null hypothesis, meaning ang inyong sales kay wala nag-change 200,000 ra gahapon or niubos man galing ang sa 75 ang results sa performance sa calculus ani o sa stat probe nga inyo siyang gi-reject ni naka commit mo type 1 nga error. Kung type 2, if inyo wala niyo gi-reject ang null hypothesis when it is false, meaning the alternative hypothesis is true. Kung may nangyari ka nga nag-change ang product, nag-change ang sales na product mas, meaning nahimong 250,000 ang kuano, nahimong 250,000 ang sales. Unya, imo ra gyapon gi-accept ang null hypothesis nga 200,000 ra gyapon. So meaning naka-commit kag type 2 nga error, okay? Na siya. Actually dili kayo sa kuan ang type 1 ug type 2 nga error ani, but it pays nga maka balo mo o unsa na nga mga errors inyong gina-commit.
Okay. Sige. So level of significance. So level of significance muna ni ato ang ginakuan for example, di ba, sa ato ang it's also the katulad last time nga ingon ko nga kuan the margin of error. Okay, so it's the same with the margin of error, di ba? Also, if niya to level of significance. Okay, so by Greek letter alpha, no? The level of significance is the maximum probability of committing a type 1 error. So probability is symbolized by an alpha, no? That's P, type 1 error is A. So researchers generally agree on using three arbitrary significance. So 0.10, 0.05, 0.01. So kung 0.10, so there's 10% chance of rejecting a true null hypothesis. So when A is 0.05, so mga siya, nagpasabot na, meaning kini siya nga mga statistics nag-ingon lang siya sa tuwa kung how is it likely that you will reject a true null hypothesis, no? Meaning makakunik commit ta og type 1 nga error, di ba? So wag naman dito dapat although na ang chance, like for example 5% chance na maka-reject tag true null hypothesis, but should not happen. Okay? So, na lang we accept a true null hypothesis 95% of the time. So, muna itong dapat murag dapat atong sundon, di ba? Or dapat pakampante ka na 95% of the time accept nato ang true null hypothesis. Okay? So critical values, I'll just leave it to you. Actually, nani sila muna sa atong ipang-comparean, no? Nga if ang ato bang nakita nga mga values kay naabani nga mga magic numbers. Okay? So you will understand later kung unsa ni sila. So kung ato ang gamiton nga level of significance kay 0.10, di ba? 0.10. So ang critical value nato sa atong t-test unya should be greater than siguro or equal to 1.28. So kung if it is greater than 1.28, meaning we have to reject the null hypothesis. Okay? But if it is that, if dili siya mo labaw ana nga value 1.28, atong i-accept ang null hypothesis. So let's atong magkwenta og example unya para masabtan ninyo. Okay? So kung two-tailed test, meaning kung katubit ang equal, kung left-tailed to right-tailed, kini sila nga mga mathematical symbols. Kung two-tailed test, ini siya. Di ba? Mo gyapon. Kung two-tailed test, ang critical values kay positive or negative 1.65 and positive 1.96 and positive and negative 2.58 kung 0.01 atong level of significance. Okay? So kung large sample mean test, kaya nga naman used when n is equal to n is greater than or equal to 30. Okay? When population is normally distributed and the S sigma is the population standard deviation. Okay? So kung may mga population gani, mo gamit tag mga Greek letters. Okay? So kini mu na siya, mu na siya kanang murag mu torrent. Kung hilig mo gamit mu torrent na siya. Sigma is the population standard deviation. Mu is the hypothesized population mean, and n is the sample size. Okay? For example, researcher reports that the average salary sales in Metro Manila is more than 42,000 pesos per month. So, more than. Sample is of 30 sales managers has a mean salary of, so muna siya nabalaan nila, no? Na 43,800 ang mean na salary sa
sales managers. Okay, so muna siya ang nag-survey sila, no? Kita din nila nga sa 30 nga ilang survey, ilahang average nga sweldo kay 43,800. So kung gamit na to ang 5% no alpha is 0.05, atong tan-awon kung ang 42% ba 42,000 ba is grabe ka dako ang iyahang significance, and there is a significant difference nga mga yung gamay ra gid ang 42,000, no? More than the claim that sales managers earn more than 42,000. Okay, so let's test that. Then ang standard deviation is 5,400. So kabalo naman mo sa pagkuha ang standard deviation, di ba? So I won't have to teach it here. Okay, naato sa mga previous lessons nato. So state the hypothesis and identify the claim. So yun siya diri, yun ba? More than. So meaning ang ato ang alternative hypothesis is mu is equal to 42,000 pesos. Okay? So ang opposite din ana mo na ang null hypothesis, di ba? It's less than or equal to 42,000 pesos. Muna siya ang ato ang null hypothesis o alternative hypothesis. So now we will find the critical value, di ba? Yan na ito nga ang level of significance ato kay 0.05 or 5%. So and the test is a right-tailed test. Why? Tawag gani. Greater than, di ba? Greater than. So tama nato dito sa pikas greater than. It's a right-tailed test. Kung less than po na siya, it's a left-tailed test. Okay? So, balik ta diri. Right-tailed test, the critical value is 1.65. Nato diri 1.65, di ba kini? 1.65. So, compute the test value. So, wala lang, kabalo na mo ani Z. Itong pagkuha bitaw Z-score bitaw last time. So, kini siya 1.825 or 1.83. So now, interpretation, tara na to. 1.83 is more than the critical value 1.65. Thus, the null hypothesis is rejected. Yes. Para na siya sa nangyod mo guys, reject mo. Okay, however, when the test value is lower than the critical value, the null hypothesis is accepted. Meaning, kung butang tala mga 1.5 na siya itong nakuha nga Z, meaning, walay dako kayo nga difference ang 43,800 o 42,000 pesos. Wala siya pasagutan. Karon kay ang 43,800 kay ang ihamang critical value is 1.83 man, meaning dako kay ni yung 43,800 in statistical terms, no? Mas dako kayo siya kaysa 42,000 pesos, di ba? And in reality also, it also reflects food, no, di ba? Dako man gid ang 1,800 na dugang sa imong sweldo, di ba? Dako gina siya kaysa sa 42,000 lang. So mas dako gid ang 43,800. So summarize the result. There is enough evidence to support the claim that sales managers in Metro Manila earn more than 42,000 pesos per month. So meaning na kaning sakto ang iyahang analysis nga mas ang sales managers sa Metro Manila kay ga-earn more than 42,000 pesos per month. Okay? So ana siya. Next, mo gihapon tan-awon na lang ni siya kung di ba average cost of a child delivery in Quezon City is 24,750. Okay? To see that the average cost of delivery is different at a large hospital. So researchers selected a random sample of 36. So, meaning 36 man na siya, greater than 30, meaning you have to choose the population standard deviation, di ba? And population mean also. Average cost is 25,468. Standard deviation population is kini siya, 3,250, and then 1% lang, 1%. Alpha is 0.01. So it be concluded that the average at a large hospital is different from 24,500.
Okay, so saan na to pag form ang ato ang null hypothesis ani o atong alternative hypothesis. So I really suggest that you form the null alternative hypothesis first. Okay? Average cost of a child delivery in Quezon City is dire. Kani ganing mga if makita ganing mo ng is wala ganito mga lower than, greater than. Okay? So is meaning equal. Muna siya imuhang null hypothesis. Diretso gina siya muna imong null hypothesis. Kung two-tailed test na siya diretso null hypothesis una. Kung katong mga greater than, lesser than, imong una ma-form is ang alternative hypothesis. Okay? So karon ang atong alternative hypothesis is not equal to 24,750. Okay? So find the critical values, you know this. Plug sa equation, so 1.33 atong nakuha, di ba? If mo tag 1.33, meaning nasulod ba siya sa range sa 2.58 o negative 2.58? Meaning, do not reject the null hypothesis. Why? The test value falls in the non-critical region. Na, di ba? Ang 2.58, ang 1.33 kay in between sa 2.58 o negative 2.58. Di ba? Meaning, hindi mo siya i-reject. Hindi mo siya i-accept nga ini muna siya ang mean nga cost sa average, sa mean cost sa child delivery in Quezon City. Okay? So there is enough evidence to support the claim that the average cost of a child delivery at a large hospital is different from 24,750. Okay? Yeah. Really, it's not different gani, di ba? Because we established nga do not reject the null hypothesis, meaning equal ra siya, di ba? Nalang dili na kay ang 25,468 is not really that statistically significantly different from 24,750. Okay, so meaning dili kay siya dako, no? Like okay ra nga nag 25,468 kay dili ra kay siya layo sa 24,750. Ana, mo siya pasabutan. Okay? So kini muna akong gusto i-kuan sa inyo ha, between means with a computer. Sige. Nabay significant difference sa performance between a private school and public school teachers in Zamboanga City. So muna siya ato ang null hypothesis nga ang mean nilang performance is equal, di ba? Kay wala man significant difference. Wala nakabalo kung greater than or equal to greater than or less than. So nakabalo lang ta nga giingon na sa tuwa nga naaba nga significant difference. So we don't know, subutan na nato equals or not equal o unequal agad. Ato mo butang ana. So sample na to is 25 no, 25 man dapat 13 siya tapin na. Yeah. Kini siya to ang isulod sa kuan sa Excel, di ba? So nato siya sa Excel. Dayon, ito na lang kung tanawon ang kuan ani ha. Let's do this in Excel para makabalo mo. Okay. So yes. Okay, so let's copy that. Okay. 8, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 10, 10, 8, 8, 10, 10, 8, 8, 8, 10. Okay. Next is 6, 6, 8, 8, 10, 8, 8, 8. Okay. So we have now copied the kuan na okay, so muna na kung gusto ipakita sa inyo dahil nganong nag-open gid ko og Excel, okay? So kini siya nga kuan, kini siya nga
Pagkatawag na. Nga step kay na di ba na pagbutan diri open MS Excel then go to file di ba click option so ngano di ay ngano man kay tananin niyo din data data kining data analysis so is wala na sa inyo ha okay so most likely no wala ni siya diha for example ako lang siyang i-kuan ako lang siyang i-off no it's balhin ako akong video speaker. Okay. So, most likely wala ni ang kato, 'di ba? May kung data, 'di ba? Yun eh. Katong data, wala tong data analysis diri sa kuan diri sa upper right corner of your screen, 'di ba? Wala ni siya diha. So, to activate that in your Excel, so adto mo sa file and then adto mo sa options. Okay, options, and then add to sa add-ins. Add-ins, dayon, analysis toolpack. Then click okay. Ay, wala. Okay. So, click go dahil. Click go. So, add-ins, analysis toolpack, click go. And then, check the analysis toolpack and then okay. So, nana siya, data analysis sa inyong upper right corner of the screen. Next is click that and then we will use the t-test, di ba? T-test. So, yun diri, use the t-test ztest to sample for means. Okay? So, to ztest to sample for means. Okay? Yan. Click OK. And then, gawas na tong kuan dapat katong kini nga window dapat sa inyo ha na okay so ang problema ni karon kay wala tay variance di ba variance wala ta kabalo ang mga variance nila so we will have to get those muna so dire balik ta variance variance 1. Okay, so meaning sa column 1, okay, variance 1, and then we also have variance 2. Okay, diri because sample man ni diri sa diri because di ba dili man ni siya greater than 30, di ba? So atong gamiton ani nga variance is the sample variance. Okay, so var s. Ini var s. Ilang second, di ba? Variance based on sample, ignores logical values in text in the sample. So, kay less than 25, less than 30 man, 25 man itong sample. We will use the sample. Okay, dito magamit sa population. Okay, muna yung var.p is for population, var.s is for the sample. Okay, and then drag lang na paubos and then close parenthesis, kuha na itong variance. Okay? Equal sa pikas var s gihapon asa naman ito yun tana dayon siya okay press yun okay so we have that 1.6933 na dayon ato ang variance di ba so ato tabalik ta sa data analysis ztest to sample for means okay range 1 kini siya just drag da anak para yun press enter range is kini tapos yapon ya ay no okay so hypothesize mean difference di ba ato unsa ato ang null hypothesis di ba zero dapat ato ang kuan difference di ba sa means so dapat zero ibutang nato diha variance 1 is 1 di ba variance 2 1.6933. Dayon, alpha nato is 0.0 pila tong gi-kuan diri. Ingon dari sa ato ang module. 0.01, di ba? Dito sa ato ang problem. Di ba? Kini 0.01. So 0.01 sa diha. Output range
output range niya is para kini ang inyuha lang ang results lang is na lang sa same nga sheet, di ba? Ang tawag diri. And then press enter. And then okay. Okay, so nanatay resulta. Okay? Precise mean difference. Okay. So atong pagtan-aw ato karon, di ba? So pagtan-aw ato karon, balik ta akong video diri. So if you, as you can see, di ba? Atong z is 5.8496. Okay? 5.8496. Ang ato ang critical nga value is ini 2.5758. Okay, so meaning, unsa man ato ang kuan? Will we reject the null hypothesis or will we accept the null hypothesis? Kanawa. Di ba? 5.8496 is greater than 2.58. Di ba? So meaning, we have to reject the null hypothesis. Okay? So let me go back sa ato ang module. We go back sa atong module, diba? So, kini siya. Kita niyo siya. The computed ztest value is obtained is 5.8496, which is significant at 1% level of confidence because it is greater than the tabular value of 2.58 at 0.01 level. This means that the job performance of teachers in Zamboanga City really differs with each other because private school teachers' performance is better than or more efficient than public school teachers. Hence, the null hypothesis is rejected. Okay? Muna, kay greater than man, ang 5.8496 is greater than 2.58. That's why the null hypothesis is rejected. Okay? Okay, sige, next. Manatas pang lesson, guys. So, what I want to see in sa inyong application 2, diba? Just follow the interpretation. Actually, particular kay ko sa interpretation, guys, because you will have to mo na magud inyong gamiton for your research, man good. So, it is really important nga ang inyong knowledge sa statistics ani pa lang nga stage sa inyong study is that atong i-enhance inyong interpretation skills. Okay? So, nana sa inyong module, just copy those the interpretations para kabalo mo kaon siya paghimo ang interpretation, diba? How you interpret your data, interpret your data and interpret your results of the calculations sa inyong data. So, for example, if you have statistical treatment sa inyong data, dayon, diba? So, it's important that you interpret what you have got, diba? Example, dire, number 1. Okay, so sa number 1, just solve for z, diba? Just solve for z, dayon, i-compare dayon siya kung unsang critical value niya if reject ba ang true null hypothesis or dili. Okay? So, akong ikuan is dapat na ay interpretation for each, di ba? So, can solve complete solution, appeal na ana ang interpretation, okay? So, dili lang ang kining siya ayo. I am finding the null hypothesis, the alternative hypothesis, the answer, and then your decision, and then summarize your results. Okay, so kini siya, kopyan, follow this line of solution. Okay, para sa inyong answer sa assessment 2. Okay, so for 1, 2, 3, follow that. And also pati sa kaning number 3, kini siya, you have this data set, diba? In page 20. So,
lang, kopyahan, just follow what I have written here. Okay? Ano siya? Wala man siya. Ang inyuhang lesson 2. And I know nga taas na kayo siya. Let me cut here. No, I hope nga kung na may questions, please ask me. No, kay wala gyud mapareha inyuhang grade sa kuan karong atong third quarter, diba? So nga higit kay siya kadako gud, grabe kadako gud. Yeah. I'm happy sa katong mga few nga nagpasa atong Monday o Tuesday kay dagko kay lang scores sa lesson 1, and I hope nga mapadayon na siya nga sa inyo ha, no, nga kuan nga sa lesson 2 also. Please make the effort, guys. Grade 11 na mo, apit mo grade 12. You're not babies. You're not babies. Please grow up, no? Please take responsibilities of your actions. Because you are a student, ba? Your role is to study. Don't have to your kay gisudlan man ninyo ni nga mag-eskwela man mo, di ba? It's your responsibility to study and to pass your requirements, di ba? So please do that. I'll be expecting your submissions by next week. Okay, so that's it for me. This has been your teacher Dale, no? Sir Dale. I hope you have a happy long weekend, no? Paano naman, Holy Week naman ka as I am recording this, diba? That's it. Bye.